rasa macam tidak ada kepentingan enzim ya. Okay, tapi sebenarnya dia berlaku lah, kan berlaku. Okay, contohnya dia ni bagi tahu macam amylase ya. So in our what we call in our digestions, okay, it start with the when we put what we call food inside our mouth, sudah berlaku enzymatic process ya. Tapi kita sebenarnya tidak sedar ya, tidak sedar dia ya. Okay, dan juga if did you notice that in your maybe in your daily food actually kita consume ya, we consume ingredients or food that actually contain enzyme ya. Contoh, pernah makan papaya? Pernah? Pernah ya? So, did you aware that ya, bila kamu makan papaya tu apa yang kamu sebenarnya expect daripada buah papaya tu? Ada vitamin, ya, ada vitamin, kemudian apa lagi? Rasa manis ya. But actually dia juga mengandungi kenyang ya. Tapi ada orang tidak suka makan papaya ya. Tapi actually dalam dalam papaya kita ada enzim ya, papain ya. Okay, papain. However, the name papain ya, nama papain ini ya, ini bukanlah it's not standard ya, dia bukan it's not the right way for us to name the enzyme ya. Later on we will how to say, we will discuss again how to write the name ataupun what is the right name of the enzyme ya. Tapi papain ini pun bukannya salah pun ya. Or in other words, maybe I can ask you, apakah nama lain untuk papain ya? Papain ni apa nama lain dia sebagai enzim? Dan mungkin kamu boleh Google lah okay. Enzim, dia mesti hujung nama dia ada ni, ASE ya. Kalau dia macam ni, maksudnya dia bukanlah nama yang it's not a standard name but still acceptable ya. Lipase, for example, also can be found in papaya and aloe vera. It is the fat digestion ya. So dia untuk memudahkan digestion of fat. Okay. So lepas makan daging, makan buah ataupun makan aloe vera. Mana yang lebih mudah untuk dapat? Papaya atau aloe vera? Aloe vera, dua-dua senang, ya kah? Papaya lagi senang lah rasanya sebab ada jual di apa. Okey, tapi kalau kamu ada tanam ya dia senanglah dapat ya. Okey. Okey, papain is excellent to break down proteins, can be found in the fruits or as supplement ya. Sama juga bromelain ya, bromelain present in pineapple juice that digest protein as well ya. So ada ya maklumat ataupun ada info mengatakan actually bila kita makan papain atau makan nanas, papaya and pineapple, it actually can help us to how to say, to prevent sore throat ya, sakit tekak ya kalau ada bakteria. So kita boleh makan benda ni ya, papaya dengan nanas supaya the protein ataupun the enzyme from the papaya and pineapple, it can break down the protein or the bacteria in your throat ya. Boleh faham ke tu? Makan buah-buahan seperti nanas dan papaya can help you to kill the bacteria in your throat. Okay? Sebab ada enzim yang boleh break down the protein. Yeah? Okay. Dari ini juga, daripada papain ini juga, daripada dia punya fungsi ini, it can break down protein. Sini pun it can help to digest protein as well. So kamu rasa-rasa selain daripada fungsi kita makan sebagai pencuci mulut, what are the other function of papaya that you can actually use based on this function? Dia cakap dia boleh break down protein. So sebenarnya apa yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh buat dengan ni papaya? Okay. Dia boleh jadi sebagai meat tenderizer. Yeah. You know what is meat tenderizer? Untuk melembutkan daging, ya. To tenderize the meat. Okay. Kalau di Malaysia dia mungkin sangat penting lah ni ya, sebab daging yang kita dapat di pasar adalah daging yang
daging yang mungkin sudah yang liat ya. So kita boleh gunakan papaya ataupun pineapple to tenderize the meat ya before kita masak dia ya. Asparagus ya. In asparagus contohnya kita ada glutathione peroxidase ya. Improve liver function. Okay. Linase in garlic juga sebagai antibiotik dan juga cholesterol regulator ya. Kamu makan garlic ya? Siapa yang tidak suka makan garlic? Macam manuan, macam ada yang makan, ada yang tidak. Yang tidak makan ni ada apa tu? Macam movie apa tu movie yang takut bawang tu? Makan sama garam, vampire. Okey, garlic bread pun ada juga kan ya. Okay. Ya, satu lagi gingerbread ya from the ginger. It's great for preventing indigestion especially after eating a lot of protein ya. So ni kita makan gingerbread untuk apa tu? Digestion ya, untuk digestion. If you notice kalau kamu pergi ke mana sushi contohnya pergi kedai sushi kan dia ada ni pickle kan ginger. Pernah ingat ke? Pernah nampak? Kalau kamu makan sushi, kemudian selain daripada ada wasabi, dia juga ada pickle ginger. Ya? Yeah? Ada? Sudah pernah pergi sushi? Ya, ada certain tempat yang apalah. Ada certain tempat yang sediakan ini ya. So, it will help the digestion ya. Especially after eating a lot of protein. Selepas makan banyak protein, kita makan ginger. Okay? Ya, tapi ada juga yang tidak suka makan sushi ya. Dennis belum pernah cakap pergi ya. Tidak pernah makan sushi. Mungkin tidak suka ya. So, ada yang suka, ada yang tidak juga lah. Okay, next. Kau pernah dengar dry age? Ya. Dry age beef. Okay, pernah dengar dry age beef? Tapi ini jarang dia apalah. Dia cuma di high-end restaurant ya. Okay, cuma dia orang buat di high-end restaurant sebab dia akan menyebabkan it will cause the meat ataupun the part of the meat to become shrink. So dia orang daging tu akan jadi mengecut dan kalau dijual secara biasa akan rugilah ya. Tapi ya dry age is the technique ya to tenderize the meat and at the same time will concentrate the flavor of the beef ya. Pernah dengar dry age beef? Okay. Ya, ada yang pernah ya. So, teknik ni juga sebenarnya dia akan tenderize the meat because of the proteolytic enzyme okay, in the meat will tenderize or will tenderize the muscle of the beef ya. So, ini juga teknik yang boleh digunakan untuk melembutkan daging ya. Okay, next. Okay, so enzymes and the body. Kita punya badan pun okay, daripada mulut kita sudah ada banyak enzim lah ya. Mana salivary gland produce amylase ya, esophagus, okay. Kita punya stomach kita produce hydrochloric acid, okay, breaks down food enzyme, produce pepsinogen, lipase untuk lipase untuk fat ya. Okay, so actually dalam kita punya badan pun ada banyak sangat enzim ya. Juga dalam kita punya apa lagi metabolic enzymes ya. Metabolic enzyme catalyze okay, will allow many enzymatic reaction ataupun proses dalam badan kita. Many metabolic process dalam badan kita memerlukan enzim. Okay. Alright. Okay, next soalan saya. Okay. High body temperature destroy the bacterial enzyme ya. Kenapa? Kalau kita demam badan kita ya. Kalau kita demam kan kita punya suhu badan kita meningkat. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? Ya. Okay. So salah satu tujuan dia tu adalah sebenarnya adalah untuk destroy the bacterial enzyme ya. Okay, sebab kita punya suhu badan dan sebenarnya kita punya suhu badan tu meningkat sebab ada berlaku proses yang aktif dalam badan kita untuk ya
to improve ataupun to produce our antibody, ya. Berlaku proses yang aktif. That's why kita punya suhu badan meningkat, ya. However, too high body temperature will destroy the body enzyme, ya. High fever, contohnya above 41 degree Celsius, will affect the neurological enzyme, ya. So ada yang mengalami seizure ataupun sawan, ya. So ini pun kita punya suhu badan pun kena kawal juga, ya. Kalau suhu badan 40 ke atas, so sangat bahaya untuk kita punya badan, ya. So kalau kamu demam, pastikan kena kawal suhu dia lah, ya. Macam mana kawal suhu badan ketika demam? Okay, kita makan paracetamol, ya, ataupun Panadol, ya. Tidur ya ni. Tidur kemudian berselimut gitu kan. Kan kalau demam kan lebih seronok tidur kan. Ya, itu adalah respon badan lah supaya kita berehat, ya. Supaya badan kita berehat dan kita punya badan tu, the internal system will focus on producing what you call antibody, ya. Kalau ada infection. Okay, ini ya, kalau suhu lebih daripada 41 degree Celsius, this is very dangerous to your body, ya. Especially untuk kalau budak kecil, ya, baby, kalau dia punya suhu badan 40 degree Celsius, ni boleh menyebabkan bayi itu kena sawan, ya. Kalau manusia dewasa tidak kesan sangat kan. Kalau kita panas sangat badan kita buat apa? Makan paracetamol ataupun kita mandi atau minum air. Tapi kalau baby dia boleh bagi tahu dia perlu minum air? Tidak kan? Ya. So itu kena jagalah. Nanti kalau kamu ada anak, ni kamu kena dengar ni, kena ingat, ya. Alright, in this subtopic ataupun in this chapter, first we will discuss about the enzyme, the properties of enzyme, ya. Kemudian kita akan bincangkan 6 classes of enzyme according to the International Union of Biochemistry and Molecular Biology ataupun IUBMB. So ini adalah saya bagi tahu tadi contohnya, apa tadi, papain, ya. Papain itu bukanlah nama yang dicadangkan oleh IUBMB, ya. So what is how to classify or how to name the enzyme based on IUBMB. Okay? So itu yang kita akan bincang juga, ya. Explain how enzyme lowering the activation energy, ya. So ini pun antara yang yang heavy dalam ini topik, ya. How enzyme can lower the activation energy. Kemudian illustrate to explain the mechanisms of enzyme action based on induced fit model, ya. So kita akan explain macam mana tindak balas enzyme. So kita akan gunakan induced fit model, ya. State the factors that affect the enzymatic reaction. Apa faktor yang mempengaruhi enzim, ya. Tadi kita bincang suhu, temperature, ya. Besides temperature, apa lagi? Okay, ada pH, okay, apa lagi? Okay, concentration, substrate concentration, ya. Okay. Substrate dan juga enzyme concentration, okay. So ini antara yang akan mempengaruhi tindak balas enzim, ya. Okay, nanti ini nanti subtopik yang seterusnya. Cofactor, what is cofactor? Yeah. Define cofactor. Ada 3 types of cofactor, yeah. Metal ion, coenzyme dengan prosthetic group, yeah. Nanti saya akan cerita ni lah. Di sini saya akan kaitkan dia dengan kenapa kita makan vitamin, ya. Kenapa kita makan vitamin? Kamu makan vitamin kah? Adakah yang makan vitamin secara teratur? Setiap hari makan vitamin? Ada? Tidak ada langsung. Yalah, tapi sebenarnya vitamin itu kita makan kalau kita rasa kita perlukan suplemen, ya. Sebenarnya vitamin itu kita boleh dapat daripada makanan kita yang kita makan seharian. Contohnya sayur, buah-buahan, ya, ada vitamin di sana sudah, ya. Okay, nanti di sini saya akan kaitkan juga dengan vitamin B, ya. Vitamin B. Okay. Kenapa kalau kita makan selalunya lah vitamin B yang kita selalu makan, ya. Kenapa kalau kita makan vitamin dia bagus untuk badan, ya. Okay, inhibitor. Tadi cofactor, ini inhibitor. Okay. Explain the roles and types of inhibitor. So kita ada 2 jenis, competitive dengan non-competitive, ya. Competitive, non-competitive. Dan last sekali adalah analyze the graph related to the competitive and non-competitive inhibitor. So ini ada graph dia. Okay. Okay, next seterusnya. Enzyme. What is enzyme? Ya. Kita sebut dia biocatalysis. So when we use the words biocatalysis, it's referred to the biological catalyst yang kita panggil sebagai enzim, ya. Sebenarnya, ya, ada catalyst yang lain, ya. Okay, we have other catalyst that is not non-biological, ya. Dia bukan ada
buruknya. Non-biological catalyst. Ada benda tu, tapi ini kita tidak bincang lah. Yang kita bincang sekarang ni adalah biological catalyst yang kita panggil sebagai enzyme ataupun actually it is a globular protein. Yeah, it is a globular protein serving as a biocatalyst, a chemical agent that increase the rate of reaction by lowering the activation energy without being consumed by the reaction. Ini definition dia yang kamu kena ingat. Ya, apa tu enzyme? Enzim itu adalah globular protein, ya, yang bertindak serving as a biological catalyst atau biocatalyst, a chemical agents that increase the rate of reaction. Apa maksudnya increase the rate of reaction? Mempercepatkan kadar tindak balas, ya, by lowering the activation energy, ya. Most enzymes are protein, ya. Semua enzim yang kita bincang di sini ni adalah protein. Okay, has two site. Ada dua site yang penting. Satu kita panggil active site, satu lagi allosteric site. Ya. Active site is the binding site of the substrate. Okay, allosteric site is the binding site of other components yang kita panggil juga sebagai, mungkin kita panggil sebagai inhibitor. Okay. Okay, next. Okay, ini ada soalan. Ini sudah jumpa ni kan? Sudah pernah belajar ni kan? Iya, sir. Sudah kan? Okay. Okay. Okay, terms yang lain ya, enzyme substrate complex. So kita ada enzim dan kita ada substrate. Yeah. So the combination of enzyme dengan substrate kita panggil sebagai enzyme substrate complex. Okay. A temporary complex formed when enzymes bind to the substrate's molecule. Okay. The specificity of an enzyme is due to the complementary shape of the active site to the substrate. Ya. Enzyme adalah highly specific. Kenapa? Sebab dia the shape of the substrate dengan active site adalah complement. Okay. So sekarang saya mau tanya, shape mana yang akan complement? Okay. Antara substrate dengan enzyme. Okay. Okay ya, saya mau kasih ingat di sini. You must highlight that the substrate is complementary to the active site of the enzyme. Ya. Sebab kenapa? Sebab substrate ni cuma bind to the active site, yeah, of the enzyme. Faham ke ni? Dia punya clue di sini adalah kita mau highlight, yeah, kita akan highlight the substrate punya shape. Okay, the shape of the substrate is apa? Dia punya shape dia complementary. Ya, complementary. Dengan siapa? To the active site. Yes, ya. Yeah. Ini jangan lupa, ini dia kamu akan selalu salah nih di sini, ya. Yeah. Ada orang cakap substrate complementary with the enzyme. Oh, tidak. Dia complementary kepada active site of the enzyme sahaja, bukan kepada enzyme secara keseluruhannya. So ini enzyme. Enzyme tu adalah lebih besar. Active site tu adalah specific site on the enzyme. Okay. Okay, when enzyme is denatured by heat or change in pH, the shape of the active site is changed. Yeah. So maksudnya active site tu boleh berubah-ubah bentuk dia bergantung kepada pH dan juga suhu. Ya. Okay, ini ada 8 properties of enzyme. Ya. Okay, so first, enzymes are protein with specific configuration atau shape, okay, ataupun globular protein. Ya. Secara general, enzyme mempunyai bentuk yang spesifik, ya, specific configuration atau shape, ya, that will form the specific active site. Okay, enzymes are not used or destroyed by the reaction it catalyzes, so it will remain unchanged. So after the reaction, the enzyme still can be reused, ya, dia boleh digunakan semula, ya. Enzymes are highly specific. Yeah, apa maksudnya highly specific? It's only catalyze one reaction. Yeah, one enzyme. Okay, one reaction. Okay, only small amount is needed for a reaction. Okay, kenapa cuma sedikit yang diperlukan untuk reaction? Sebab dia boleh boleh digunakan semula. Yeah. It can be reused repeatedly or reusable. Yeah. It works very fast. All
lower the activation energy. Okay. Okay, contoh proses dalam badan kita. Kalau tiada enzim, dia berlaku atau tidak? The digestion process in our digestive system. Without enzyme, the digestion can still occur or not? Yes, tapi ya boleh berlaku boleh berlaku. Cuma dia slow, ya. Dia lambat. Yes, good. Okay, the catalyzed reaction is reversible. Okay, kebanyakan tindak balas boleh adalah reversible. Okay, it reacts most efficiently at optimum temperature and pH. Yeah, each enzyme will have its own optimum or ideal pH in which the enzyme can work efficiently. Yeah. Setiap enzim ada dia punya pH yang tersendiri, ya. Contoh, kamu jangkakan, okay, what do you think about the enzyme in our digestive system, ya, dalam perut kita? Dia punya pH dia macam mana? Tinggi ke rendah? Okay. Rendah. Rendah, dia adalah acidic. Ya, pH dia rendah. Yeah, good. Okay. Okay, ini pula adalah how we classify the enzyme, ya. So kita menggunakan sistem yang kita panggil sebagai International Union of Biochemistry and Molecular Biology ataupun IUBMB, ya. Okay, the name being recommended by International Union of Biochemistry based on the type of reaction the enzyme catalyze. The name is based on the type of reaction the enzymes catalyze. Naming of the enzyme, name of the substrate, plus ataupun dia punya pengakhiran dia ASE, ya. Contoh tadi papain, ya. Papain, maksudnya papain ni bukan nama based on the IUBMB. Sudah Google apa nama lain kepada papain? Coba Google apa nama lain untuk papain yang lebih standard. Dia mesti hujung dia ada ASE. Okay. Dia based on, dia jawab based on the type of reaction. Apa dia punya type of reaction ni kalau papain, ya? Breakdown, okay? Breakdown protein. So, dia punya nama adalah mesti ada apa? Okay, breakdown protein tambah ASE. Ya. Coba cari dengan cepat. Adakah sudah jumpa? Okay. Papaya proteinase. Ya. Papaya proteinase. Nah, ni ya. So dia maksudnya proteinase maksudnya yang akan breakdown protein tambah dengan ASE. So dia jadilah papaya proteinase, ya. Okay, thank you Evie. Okay. So ini barulah nama yang standard lah. Okay, papain adalah papaya proteinase. Okay, so how to name the protein? Okay, how to name the enzyme? Based on the reaction, ya. Based on the reaction dan juga dia punya ataupun paling simple name of the substrate dengan suffix ase. Okay, nama akhiran dia mesti ada ASE. Okay. Okay, satu, hydrolase. Ini kelas dia, hydrolysis. Catalyze the hydrolysis of substrate by the addition of water. Okay. Example, lipase, amylase, sucrase, peptidase. Okay. Apa dia punya ciri-ciri di sini? Semua hujung dia ada nama ini ya, hujung ASE. Okay. Kan? Lipid ASE, ya. Amylose, dengan inilah amylopectin tambah ASE. Kalau sucrase, kamu rasa ni apa? Sucrose, kan? Sucrose. Kalau peptidase? Peptido. Peptidase. Apa tu peptin. Kan? Gitulah nama dia.
Okey, kemudian ya, ini adalah hydrolase breakdown ya. Hydrolysis, breakdown of substrate by the addition of water. Okay. Oxidoreductases. Okay. Catalyze the redox reaction or biological oxidation and reduction reaction by the transfer of hydrogen, oxygens or electrons from one molecule to another. Oxidoreductases ni macam apa tu? Oxidation dengan reduction. Ya. So apa tu oxidation? Apa tu reduction? Inilah kan. Transfer of oxygen, oxygens or electrons from one molecule to another. Okay, kalau kamu terima elektron, apa jadi dengan kamu? Kalau terima elektron, contohnya, kamu mengalami oxidation kah, reduction? Reduction. Yes, good. Example, glucose oxidase, malate dehydrogenase. Ya, itu antara contoh oxidoreductases enzyme. Okay. Next, transferase. Ya. Transferase catalyze the transfer of specific group or atoms from one molecule to another. Okay. Example, glycogen phosphorylase, hexokinase, phosphotransferase, transaminase. Okay. Ini transfer of specific group. Ya. Specific group tu, apa contoh specific group? Okay. Transfer amino group. Ya. Itu transaminase. Okay. Phosphotransferase. Kalau ini pula transfer phosphate. Gitu Glycogen phosphorylase. Okay. Dia akan phosphorylate glycogen. Okay, next. Isomerase. Catalyze the rearrangements of atoms within a molecule, converting one isomer to another. Example, phosphoglucoisomerase. Okay. Okay, so far. Ada isu kamu ataupun ada apa-apa masalah dengan ni? Okay, ada berapa kelas? Ada 6 ya. Ada 6 kelas. Kamu kena bagi dia punya definition, okay, nama dia punya type of reaction dan juga example nanti ya. Okay, number 5, lysis. Catalyze the breaking of chemical bonds without addition of water. Ya. Ini berlawanan dengan hydrolysis. Ya. Kalau ini mesti ada air kan? Okay. Yang ini without addition of water. Okay. Example, pyruvate decarboxylase. Okay. Ligases, ini kita biasa ya. Catalyze the reaction in which new chemical bonds are formed and uses ATP as an energy source. Example, amino acid tRNA synthetase ataupun DNA ligase ya. Okay. Ini biasa kan? Okay. Berapa kelas enzim? 6. So macam mana kita ingat begini ya? HOTLIL. Okay. H apa? Hydrolysis. O, oxidoreductase. T apa? Transferase. L, apa ni? Lyase. Lysis. LY. Macam mana ejak dia? LYASE. Tengok. LYASES. Okay. LYASES. Okay. I, isomerase. Okay. L, ligases. Ya, ni hotly lah nama dia lah. So ni baru 6. Okay. So kita mau tahu dia punya reaction dengan example. Ya. Of the enzyme. Ya. So maksudnya kalau macam ni ya, kamu punya soalan UPS, beginilah dia tanya ni. Contoh. Okay. Apa nama enzyme? What is the example of enzyme for hydrolyze? Ya, untuk hydrolysis. Apa nama enzyme dia? Ini senang rasanya kan? Amylase. Tulis amylase boleh dapat. Ya. Kalau ligases, DNA ligase. Ini yang paling senang kan? Okay.
oxidoreductases, transferases, ligases, isomerase. Okay. Yang lain-lain tu susah tapi yang ini pun jadi senang ni nanti bila kita belajar glycolysis ataupun cellular respiration, ada enzim yang kita boleh kaitkan Contoh glucose oxidase. Okay, glucose oxidase bukan cellular respiration Okay, oxidoreductase. Okay, apa tadi? Malate dehydrogenase. Okay. Okay, sini yang akan menjadi cabaran Akan menjadi cabaran untuk kita ingat apa dia punya nama atau contoh enzim So nanti boleh buat dengan sendiri Okay, apa kelas dia? Kelas dia saya sudah bagi Kamu boleh guna ni akronim HOT, LIL. Okay. Kemudian apa reaction dia? Ingat-ingat apa reaction dia. Kemudian bagi contoh So ini akan selalu ditanya dalam soalan UPS kamu Boleh? Okay. Explain how energy lowering the activation energy. Okay. How enzyme lowering the activation energy. Okay. Apa itu activation energy Activation energy is the minimum amount of energy required by a reactant or substrate to start a chemical reaction For the chemical reaction to occur, ada certain amount of tenaga yang digunakan for the reactions to take place. Okay. Okay. Ini graf, kamu kena hafal ni graf dia. Dia di sini progress of the reaction Ini X ke Y? X kan? Ini X kah? X. Okay. Progress of the reaction. Di sini, buloknya. Okay. X, progress of the reaction. Y pula adalah free energy. Okay. So, ni kamu kena hafal ni diagram dia. Okay, kita tengok what is the difference of the activation energy with and without enzyme. Okay. Enzyme will lower the activation energy. So kalau ada dua curve di sini, mana satu yang ada enzyme? Mestilah yang rendah. Ya, yang merah. Di sini dia merah lah. Sebab enzyme lower the activation energy. So ini adalah untuk enzyme Okay. The cost of reaction with enzyme energy dia yang diperlukan adalah sedikit Less energy atau low energy. Okay. For the reactions to take place. Kalau tiada enzim, dia punya tenaga diperlukan lebih tinggi Dan dia punya proses akan jadi lebih lama Okay, contoh sama juga lah macam badan kita Kalau kita demam Okay, kalau kita sakit contohnya ada infection, okay, our body reaction is to produce antibody. Agree? Setuju? Okay, tapi kalau dalam badan kita tu tidak protein ataupun enzim yang diperlukan tidak banyak So dia punya rate of reaction tu akan jadi lambat. So proses kesembuhan kita akan jadi lambat That's why kalau kita sakit, selalunya apa kita akan buat? Kita akan makan selalunya makan makanan berkhasiat kan? Makan ubat. Selain daripada ubat makan vitamin salah satu lah kalau tiada ubat satu kamu kena jaga makan kamu saja kena makan makanan yang selalunya kalau sakit makan apa selalunya lah kalau kamu sakit makan apa makan buah itu di hospital kan kamu sakit orang hantar buah padahal mengunyah pun tidak sempat protein kalau di rumah lah kan kalau kamu sakit kena masak protein kena makan bubur gitu so sebenarnya tapi kita guna perkataan protein tu hari ini kan. Tapi di rumah ada hal cakap, Mak masak protein dulu. Tiada kan? Kita makan apa lah Makan nasi. Okay, tapi nasi dia pun kalau kita sakit yang lebih mana lebih mudah untuk kita memakan. Bubur yang berkuah-kuah gitu kan, So dia mempercepatkan proses itulah. Dan satu lagi makan sup ayam contohnya, sup ayam
Sup ayam tu, kenapa sup ayam? Sebab the protein from the chicken akan release into the soup. Lebih cepat dia akan diserap oleh kita punya badan. Ya, gitu. Okay. So, kalau sakit, selain daripada makan ubat, kena makan makanan yang sehat lah. Okay, makanan yang sehat, contohnya protein, buah-buahan. Ya. Kenapa makan buah-buahan? Sebab dalam buah-buahan tu ada vitamin. Okay. Okay. So, padam lagi balik ni. Okay, ini saya bagi tahu tadi kena hafal ya. So, yang di atas ini adalah activation energy without enzyme. Yang di bawah ni activation energy with enzyme. So, kita boleh dapat dia punya perbezaan. Kalau tidak enzyme, tenaga yang diperlukan adalah tinggi. Kalau ada enzyme, tenaga yang diperlukan adalah lebih rendah. Ya. Okay. And then product, both process, yeah, both a situation with and without enzyme, both will produce the product. But the difference is, satu, dia punya tempo masa dia, dan juga yang kedua adalah dia punya tenaga yang kita gunakan. Ya. Okay. Ini pula adalah unaffected by enzyme. Ya. Tenaga yang tidak perubahan tenaga yang tidak disebabkan oleh enzim. Maksudnya dia mesti ada. Ya. Okay, how enzymes can lower the activation energy? Yeah. Satu, we must understand that enzyme has specific conformation or shape with active site. Okay. Substrate bind to the active site of the enzyme to form enzyme substrate complex. Yeah. The active site of the enzymes can lower the activation energy barrier by, okay, satu, okay, the enzyme will bringing the substrate closer to each other. Ya. Contoh okay, contohnya ada A dengan B. So enzyme ni, ya, okay, enzyme ni akan send the chemical signal supaya, ya, A dengan B datang rapat. Ya, itu maksud dia. Okay, bringing the substrate closer to each other. Okay. Yang kedua, orienting the substrate correctly. Okay. Orienting the substrate correctly. Contoh A dengan B. Okay. Contoh kita ada ni macam mana? Pen lah kan, contohnya pen. Okay, pen kah? Boleh kasih guna pen? Pen lah kan? Okay. Ini pen lah. Ini penutup pen. Okay. So, apa yang enzim buat adalah, contoh contoh kedudukan pen tu, dia mungkin boleh, ataupun kedudukan substrate, ya, dia mungkin boleh jadi random position. Ya. But the enzyme will send the signal so that the substrate the substrate will align correctly, with the other substrate so that the reactions will take place faster. Boleh nampak ke tu? Itu maksudnya orienting substrate correctly, in correct orientation. Okay, ini satu, ini kedua. Dapat kau boleh bayangkan? Dapatkah? Boleh? Boleh, Sir. Okay. Yang ketiga, straining the bonds to facilitate and break. Okay, dia straining dan breaking the bonds to facilitate the breaking and formation of chemical bonds between the substrate. Ya, straining the bonds. Okay, apa maksudnya straining? Dia akan strain tu maksudnya macam dia kasih pulas ataupun kasih ni contoh yang ketiga ni. Okay. Ini adalah buruknya apa saya lukis ni. Sekejap. Straining tu maksudnya macam kita apa straining Yang ketiga ni straining. Straining the bonds is straining the bonds to facilitate the breaking and formation of chemical bonds between substrate. Apa perkataan lain untuk straining? Okay, macam pulas lah ataupun kita stretch. Ya. Susah melukis. Okay, contoh. Okay, ini adalah ini protein lah, begini bentuk dia. So ini dia punya substrate ataupun dia punya ada substrate yang dia akan bind, ya.
So, tadi satu bring the substrate close to each other kan, itu satu. Yang kedua adalah incorrect orientation. Nah, ini maksudnya dia akan paste dia punya bahagian yang fit di sini. Yang ketiga adalah straining, ni adalah maksudnya dia akan ubah sedikit ya. Dia akan pulas sedikit kedudukan substrate ni supaya dia betul-betul fit dengan ya. Ini untuk formation lah, betul-betul fit untuk masuk ke dalam apa nama with the other substrate in the body ataupun in the ecosystem of the cell. Semakin confused. Bolehkah? Straining tu maksudnya dia pulas sedikit atau dia ubah sedikit kedudukan substrate ya. Pulas dia punya bond, chemical bond dia supaya substrate tu berubah sedikit bentuk dia. Dapat? Berubah sedikit bentuk dia supaya formation of bond tu akan jadi lebih cepat ataupun facilitate the breaking of the bond. Okay. Contoh. Okay, contoh apa sama contoh ni? Okay. Okay. Ini contoh dua substrate lah Substrate A dengan substrate B. Ya. Yeah. So apa yang enzim buat adalah kalau dia mau pisahkan ini A dengan B, dia akan strain ataupun ada force atau tenaga ataupun chemical signal yang menyebabkan A ini akan berubah bentuk dia. Ya, supaya dia boleh terlepas daripada B. Itu straining. Yang ini pula dia akan ubah sedikit bentuk substrate ya. Straining the bonds supaya dia fit untuk combine dengan contohnya ini adalah A, ini adalah B ya, supaya dia boleh bind di sini. Itu maksud dia. Bolehkah? Straining means the enzyme can stretch ataupun slightly change the shape of the substrate supaya dia senang untuk to facilitate the breaking and formation of new bond. Ya. Yang keempat, providing a favorable microenvironment. Ya. Favorable microenvironment. So enzyme send a signal so that di dalam contohnya di sini, dia menyebabkan situasi di sini sesuai untuk berlaku tindak balas. Ya. Itu maksudnya providing a favorable microenvironment. Kamu boleh faham kan ni? Make sense kah? Can enzyme change the chemical ataupun the microenvironment? Can or not? Sebab dia adalah apa? Sebab dia adalah chemical Kita tidak nampak tapi sebenarnya benda tu ada. Contoh, kalau kamu spray perfume, when you spray perfume, kamu nampak atau tidak tu perfume? Tidak kan? Kamu tidak nampak dia punya apa kan? Nampak tak perfume tu kalau kau spray? Tidak kan? Tapi kita boleh hidup Asap sikit. Ini kalau yang spray banyak-banyak Ya. Tapi dia tidak lama kan? Lepas tu hilang tapi kita boleh hidup dia punya chemical tu di sana kan? Kan? So sama juga macam ni lah. The protein ataupun enzyme can release the chemical signal that will affect the situation. Contoh inilah, protein tu boleh menghasilkan signal, chemical signal yang boleh ataupun enzyme can release chemical signal that can result of this situation. Ya, ini saya gunakan term sini, enzyme menghasilkan chemical signal. Kamu setuju tak tu? Sebab dia adalah chemical kan. So dia menghasilkan chemical signal ataupun daya chemical. Dan dia akan menghasilkan environment. A favorable environment. Contohlah, kalau kamu berada di contohnya dalam bilik kamu tu ada yang membuang sesuatu yang busuk. Kamu terhidup atau tidak? Kan? Contoh ni ada yang busuk lah contohnya ada orang terkentut. Kamu ada reaction atau tidak? Tidak.
Sebab kau yang kentut ke quake. Okay. Spottingnya pura-pura saja, diam-diam saja. Ya. Ya, tapi sebenarnya ada reaction kan. Kita akan tahan nafas ataupun kita akan lari. So, itu adalah microenvironment contohlah, ya. Itu adalah disebabkan oleh microenvironment because of the chemical signal that released inside the room, ya. The activation energy is lowered, products are formed, ya. Okey, yang paling last sekali, covalently bonding with the substrate. Okey, ini selain daripada enzim ni, dia juga boleh covalently bonding with the substrate. Maksudnya dia bertindak balas, ataupun what is covalently bonding? It will form a bond, yang strong bond atau the enzymes form a strong bond atau permanent bond with the substrate, ya. Maksudnya untuk tindak balas itu berlaku, enzim mesti berada pada substrate, ya. Ataupun substrate memang akan the substrate bind with the enzyme. Baru berlaku tindak balas. Okay. Boleh teruskan ke atau mau rehat sekejap? Teruskan. Okay. Sekejap, rehat sekejap. Okay. Rehat sekejap.